Ayun, ayan guys. May malaking bunga oh. Ayun, harvest natin. Ay, adan may siit yata to. Yeah. Or I saw some. Ay, nalungtot na. Andun na sa baba kasi. Ayan oh. Ayun. Ayan, oh. Pwede pa guys. Oh, ang laki oh. Ang laki oh. Oh wow. Meron pa Isa doon. Pa. Yun, ito Buti malaki. na lang nakita natin. Ay! Ayun. Kakainin daw ni Renren. Yan, oh. Cute, Pag may guys. tinanim, may aanihin. Okay, ito yung puno niya. Oh. Yan, guys. Okay. Meron pang isang malaki doon, kaya lang. Alisan na natin ang... Kunin na? Gaano? Kunin na rin? Hindi, next time na lang. Ay, nakuha ko na. pinost na. And then, nalungtot na yung ano, yung Sa may dulo. baba niya. Wala, hindi namin Ayan, nakikita. Oh, okay. Pag next time na yun naman daw. Ayan, guys. Oh. Okay, tatlo siya. Oh. Wow! Thank you for watching.